Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before we start, I would like Ihsan Syamil, please lead your friends to do the prayer. Thank you, Ihsan, and thank you for everyone. Okay, now let's check your attendance first. Deva Arya. Okay, so we still studying in the pandemic COVID-19. Jadi karena kita masih belajar dalam COVID-19, tetap ya dijaga stamina-nya, dijaga kesehatan fisiknya selama belajar ya. Tetap bersemangat, tetap jaga kesehatan, wear masker everywhere, and then drink vitamin C, mineral water. Routines. Okay, now we will continue our lesson. But before that, we will review first our previous lesson. I have some question for you. Okay, maybe I can choose your name randomly, or I just point someone to answer it. Yeah, my first question is, how much water should we drink every day? Okay, let me ask Gilang. What is Gilang? Gilang? 8 glasses or a day or 2 liters a day. Okay, good. 8 glasses a day or at least 2 liters a day. Very good, Gilang. We use how much, yeah? Next questions. How many students are there in your class? Can this please answer? There are 28 students. 9 students follow online class and others follow offline class. So here, last meeting, we have studied about the use of how much, how many, and then are there, or there is also, yeah? So we have discussed how to use quantifier, how to give information to someone, and how to ask information about the quantity of something. Okay, now I have some question also for you. What lessons do you usually study every Wednesday, Ihsan Syamil? We study mathematics, natural science, and English. So all of these questions related to our lesson today. Kira-kira ada yang tahu pelajaran kita hari ini tentang apa? Rutinitas. Tentang rutinitas. Very good. Okay, that we are going to study today. Ya. We will study about these lessons that is about daily routine, rutinitas kita ya. Dengan mempelajari bahasan ini, topik ini, nanti diharapkan nanti Anda semua bisa nanti mengutarakan cara untuk menyampaikan kegiatan apa saja yang dilakukan setiap hari, setiap minggu, ya. Lalu juga bisa bertanya nanti sama teman atau sama orang lain untuk menanyakan rutinitas yang dilakukan. Oke? That's the benefits of our lessons. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Banyak sebenarnya ya, tapi kita fokuskan pada 4 poin dulu ya. Melalui kegiatan ini nanti ada gambar, kita bisa tahu nih bagaimana cara untuk menanyakan dan menyatakan kejadian yang dilakukan setiap hari. Gimana caranya? Jadi jangan lupa penilaian kita hari ini tetap ada 3 ya. Ada penilaian sikap, spiritual, sama sosialnya. Akan Miss observasi selama pelajaran berlangsung. Juga ada nanti pengetahuan. Now look at the pictures. We have some pictures here. Look at the picture. Okay, now I have questions. Miss punya pertanyaan nih. The first questions, what is the girl's job? What is the girl's job? Who can answer this one? Ihsan Syamil, can you answer? She is a student. Okay, Deva answer it. She is a student. Okay, kenapa Deva bilang dia siswa? Karena dia Bring the book. Okay, bring the laptop. book. Okay, bring the laptop. Very good. She is a student. Okay, and the last questions, how does she go to school? Goes to school by a car. By a car. Very good. Okay, kita fokuskan pada jawabannya. Kita lihat baik-baik. What time does she go to school? Jam berapa dia pergi ke sekolah? She goes to school at 7 o'clock. She goes. Ya, pertanyaannya dan lihat jawabannya. She goes to school at 7 o'clock. Goes. Oke. Kenapa kita gunakan goes? Ada yang tahu alasannya? Yuk, Karena di pelajaran Deva. Karena pergi. Ihsan Syamil? Tahu kenapa pakai goes? Ihsan Syamil? Karena she-nya. Karena? Kenapa? Karena she-nya, oke benar. Ya karena she-nya di sini ya. She goes.
Oke. Jadi kalau he tadi gimana? Kalau misalnya Ihsan yang pergi, Ihsan goes. Oke. Kalau saya, I go. Jadi ada bedanya. She goes, he goes, I go. She goes to school by car. Sama kata kerjanya ya. Kalau saya pergi sekolah naik sepeda motor gimana? Saya pergi sekolah naik sepeda motor. I I go go to school by motorcycle. Yes, I go to school by motorcycle ya. Jadi poin pentingnya di sini ada goes, ada go. Nah, nanti kita bahas lagi ya. We have dialogue. Oke, sekarang coba Miss ada dialognya. Oke, silakan didengarkan dialognya. Oke, we will listen to the recording. Activity 1. Listen to an interview. Good morning, Harley. Good morning. You are famous as a young entrepreneur. Congratulations. Thank you. Percakapan antara dua orang tadi. Siapa aja? Ada reporter dan juga Harley. Nah, di sini ada kata-kata yang bisa kita gunakan ternyata untuk menunjukkan rutinitas di sini ya. Ya, di sini kita lihat nih, how do you manage your time? I usually start my day. Nah, dia gunakan ini, I usually start my day. Lalu dia bilang mandi, I have shower. Have breakfast, lalu sarapan dengan orang tua. Pertanyaan berikutnya, what time do you go to school? I go to school at 8. Kita lihat ada pertanyaan nih. Oke, ini yang jawab siapapun bisa dan dapat plus point kalau bisa jawab. Who is Harley ya? Siapa si Harley tadi? Ya, who can answer it? Harley is Yes, Gendis? Harley is a student and is a young entrepreneur. Okay, good. A student and young entrepreneur. Very good, Gendis. How many people are there in the dialogue? Coba Ihsan Syamil. How many people? 2 people. Okay, 2 people, Harley and the reporter. And now we will try to compare Harley activities with your own activities. Ya, coba kita bandingkan. Kalau Harley tadi bangun jam 7, lalu dia ke sekolah, lalu pulang jam 2, habis itu dia ke bisnis. Gimana dengan kita? What time do you get up every morning? Ayo, siapa nih jawab ya? Coba kita tanya sama Malik. Malik, what time do you get up every morning? I wake up at 6 a.m. 6 a.m. Berarti lebih cepat daripada Harley. Very good. Next, number 4. Deva, what do you do after school? Sleep. Deva? Sleep after school. Okay, no problem. Okay, kalau Harley tadi dia bisnis ya. Okay, now Miss punya gambar lagi. Kita masih membandingkan dulu nih. Kita lihat ya. Nih, ini where is it? Ini adalah in the classroom. Ini di kelas ya. Kalau di kelas di luar negeri, itu di kelasnya itu banyak buku. Kalau di kelas kita bukunya dikit ya, tapi di luar negeri itu kayak perpustakaan jadinya di sekelilingnya ada buku nih. Dan ini biasanya mereka lebih suka yang kelompok-kelompok seperti ini, oke, supaya siswanya lebih aktif ya. Coba kita bandingkan dengan di sekolah kita nih. When do you start and finish studying at school? Kalau di luar mereka tuh kayak si Harley jam 9 baru mulai, habis itu jam 2 udah selesai. Habis itu mereka school. What about you? When do you start and finish studying at school? Coba nih, yang jawab itu, coba Gendis. When do you start and finish studying at school? School starts at 7:30 a.m. and finishes at 11:30 a.m. Oke, good. Jam 7.30 kalau kita ya, apalagi kalau jadwalnya kalau COVID-19 ya. Tapi kalau sehari-hari jam 7.30 sampai jam 4 p.m. Good 4 p.m. Berarti agak lebih lama di Indonesia daripada di luar negeri ya. Okay, now dari dialog tadi ada beberapa kalimat yang digunakan. Wow, how do you manage your time? Bagaimana? Bagaimana cara kamu mengatur waktu? Yes, very good. Bagaimana ngatur waktunya? Jam berapa ini? Jam berapa itu? Jam berapa ini? Katanya. Harley answers, well, I usually start my day at 7. Start my day at 7. Dari kalimat yang ada di sini, kita bisa temukan beberapa ungkapan yang bisa dipakai menanyakan rutinitas dan juga fakta. Rutinitas, contohnya, what time do you go to school? Kalau fakta, kayak mana, Miss? Ini. Who helps? Okay. Jadi, beberapa kata yang bisa kita gunakan talk about routines ada nih. Get up, wake up, eat breakfast, take a bath, study. Nah, dan beberapa yang lagi lain. Okay, now simple present kita akan bahas sedikit.
So simple present itu apa? Tenses atau aturan bahasa yang digunakan talk about habits, kebiasaan. Jadi kalau mau bicara kebiasaan, we use simple present. Oke, saya minum kopi pada waktu kerja. I always drink coffee. Saya tidur jam 11. He goes, I go, atau he goes to bed at 11 p.m. General facts. Apakah benar atau enggak kenyataan? Misalnya matahari terbit di sebelah timur, itu fakta ya. Jadi kita gunakan juga simple present di sini. The sun rises in the east. Kalau dalam simple present tadi kita udah lihat ya, ada she goes to school. Masih ingat? Nah, kenapa pakai she goes to school, Miss? Karena itu peraturannya. So, in simple present, kita fokuskan pada kata kerjanya, verbnya. Kalau misalnya subjeknya seperti ini, I, you, they, and we. Ini kata kerjanya langsung. Tidak ada pakai embel-embel akhiran apapun ya. Tapi kalau subjeknya she, he, it, satu orang, maka kita tambahkan akhiran apa? Ini di sini, tambahkan akhiran S-nya. Jadi kalau gini, I run fast, saya lari cepat. Kalau ini, you run fast, kamu. Kalau they, tetap pakai run aja, nggak pakai S, they run fast. We run fast saja. Tapi kalau orangnya satu, she, he, it, maka kita pakaikan S di belakang. Runs. Now, we will see from Harley dari dialog tadi. Nah, yang mana, Miss? Yang menggunakan itu. Nah, kita lihat, kita fokuskan pada ini, yang diwarnai ini ya. What do you sell, Harley? Nah, perhatikan di sana, what do you sell, Harley? Subjeknya I. Kelihatan? Subjeknya I. Nah, kata kerjanya sell, maka sell-nya tidak tambahkan S. Terakhir ada lagi my mother. My mother berarti sama dengan she. That's why we use helps. Pakai S. Isan, kenapa di sini manage-nya pakai S? Karena pakai Kenapa? she. Good. Karena subjeknya she. Very good. Gilang, kenapa deliver-nya nggak pakai S? Gilang? Karena subjeknya we. Sekarang coba dilihat LKPD-nya atau di Google Classroom-nya. Coba dilihat Google Classroom-nya. Sekarang Miss kasih waktu, coba dikerjakan. Ya, dikerjakan kira-kira 10 menit. Coba dikerjakan latihannya. Dialog. Coba fokuskan jawab 5 pertanyaan di sini. Silakan dikerjakan ya. Miss kasih waktunya kira-kira nih 10 menit. Jawabannya panjang, boleh pendek, boleh 5 pertanyaan. Langsung jawab saja di bukunya. Lalu juga yang activity 4, temukanlah in the dialogue, write the sentences. Mana kalimatnya yang menggunakan simple present. Nah, simple present tadi nih, mana di dalam dialog ini use simple present. Kalau sudah ketemu, tuliskan in the table. And don't forget, jangan lupa underline the verbs. Let's talk about this dialogue. Coba kita lihat dialognya ya. So here ada kira-kira 5 pertanyaan dari dialog ini. Pertanyaannya yang pertama, what time does Jane get up? Who knows the answer? What time does Jane get up? Jane gets up at 4:30 a.m. Di mana dia? Lihat di sini ya. Hi, what are you doing? Nah, di sini. Ini si Mary jawab nih, I usually get up at 5. What about you? Katanya. Berarti jawabannya apa? Tadi Genis jawab apa, Genis? At 4:30 a.m. Good. Here. Nah, nih jawabannya di sini. At 4:30 a.m. Who knows the answer? Siapa yang tahu jawabannya? Does Mary often come late? No, she does. No, kenapa? Kenapa? She goes by car and it only takes 5 minutes from her house to the office. Good. Bagian kedua yang mana nih? Coba satu orang atau 2 orang. Deva, mana kalimat simple present di dialog ini? I'm just preparing my bed. Isan Syamil, can you find another one? I go to the office by car. So for your exercises yang sudah selesai sudah bisa, you can submit it in your Google Classroom. And then I really thank you because you are really have good spirit to study ya. Jadi apa kesimpulan kita hari ini? Jendis, can you give us a summary of our lesson for today? Pelajaran kita tentang rutin itu berarti apa yang bisa kita pelajari? We studied about daily routine
and simple present. Kalau kita nanyakan tentang jam berapa bangun, kalimatnya apa? What time do you get up? What time do you get up? Jam berapa ke sekolah? What time do you go to school? What time do you go to school? Pintar sekali. Jadi itu tentang pelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Nanti juga ada tambahan latihan, di latihan 5 yang terakhir silakan dikerjakan juga sekalian dikumpulkan di Google Classroom-nya ya. Oke? So, Isan Syamil, do you understand the lessons? Bisa paham? Paham. Oke, very good. Oke, jangan lupa belajar lagi. Besok kita akan coba lagi bahas lebih detail about the use of simple present ya, dan juga practice dialognya. Thank you so much for your nice participation and attention. Oke, see you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.